बोपा मो हीरो सार पूरा गाधे फाधे रेडी चैनल से ड्यूटी पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चाट चाट बहुत लेट रे मिलला। ओह लेट रे मिलला ये पी की ड्यूटी बाहरिबा। मस्ती सोई पड़ली। मु साग आनी आनी छ साग आ साग टे करिया सळा तो मिलला मुश्किल है। की साग आछ के हां की साग आछ लेउटिया लेउटिया हां बढ़िया लागियो तो लेउटे साग ठीक अछि से। ओहो जीवन रे जीवन पसिगला ना हो तुम चाटा पियो तुम साटा टी आयरन करे अछि आयरन कर दो चा पियो भीतर हला ए आयरन करछि आयरन ड्रेस अच्छी कि सेटा ही पिंधि जीवे कहि कि मोर आ ध्यान नथिला मन होले काली रात रु कर दे थांती आयरन ना तुम साटा आयरन हिगला देखलो केते योग्य मु पूरा गरम गरम लगथियो देख मजा लगियो ना ठंडा लगछि ठंडा गरम गरम ए हे कांध पाखरे ठीक से ही आयरन ये गला ये चाटा पी साइलोनी ना ना चा यूज कर आज ब्रेकफास्ट किसी बने की देनी तांको कैंटीन में ब्रेकफास्ट कर दबो हां आज मुझे सोई पड़ी छी हां आ तमे मते उठैलनी भी जे अरे रात रे मुंडा गुला भेदेला ना हाँ बहुत मुंड बिंधिला कल रात रे बोलो 8:20 भी हैनी कि खरा हाँ बा आराम से जीव पहुँची फोन करिवो आ लंच पाई आसीबो हैला अरे हेलमेट नहीं न क्या हवा है रे ओहो बढ़िया हवा है ना आराम से जीव फोन कर दबो हैला आसीबो लंच पर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय मां संतोषी आपण मानक नुआ ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत आशा करछ आपण माने समस्त भलर थिबे सुस्थ थिबे मां को कृपा आम माने भी सब भलर अछु। आज तो सोमवार ब्लॉग टे आरंभ करिया पूर्व आपण मान को मो रिक्वेस्ट जो माने हम चैनल रे नुआ अछंती हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु फेसबुक रे फॉलो करंतु वीडियो गुड को लाइक कमेंट शेयर करबा संगे स्किप न करिकि निश्चय शेष जाय देखंतु एवं पाखर थिया बेल आइकन को निश्चय प्रेस करिवे जाफल आम आगामी वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची पार सी तो ड्यूटी बाहरी गले एवं मु किछिटा साधा बासन अच्छी माजुची घर तो जहाँ जमी बासी कम सब सरीगला गत काल आइंस बासन थी सेटा भी सब मजा हो जाए खाली अल्प दीटा साधा बासन थी सेटा भी परिष्कार की धोची धोईकी माजिबी तापर जीवी गाधेबी आ पूजा करी। आज मो उठवा टे लेट हो जाए लेट हो जाए कौन रात काली मुंड बिंधुला शोबा टे लेट है से मोर भी सका मैं निद भांगलानी कि भी आउ डाकिलेनी से किसी ब्रेकफास्ट बनईनी तो कहली कैंटीन रे खाईदेव पुओ भी सेमती छतुआ खाईदेव ना क्षीर बिस्कुट खाईदेव मु बासन माजला बेले से कहली सुट करदे सुट करदे मत चिड़ौची जे कहले आज तमें लेट उठल तुम मु भी लेट उठिली माने सी भाविला कि मामा शोच माने राति पाइनी एबे भी राति अच्छी से मो चक्कर सी भी शोई पड़ी पागड़ा काउलिया कहीकि बाबू चले खेलिया खेलिया समय पाऊनी तो मझे मझे जो सुविधा हो पलाऊँ जल्दी पलि आसू बाबा आसबू पुओ तो तार खेलिया गला ए पाग काउलिया देखिकी खेलिया बाहर अवश्य जाऊ टे समय भी पाऊनी खेलिया मु तो पूजा पट सारिकी भातटा बसई देती जाए देखे अरुआ भात ना नरम हो अवश्य आज भात नरम हेले चलो कहीं भावचे लंच रे आज टे दही पखाड़ करदेवी कि पखाड़ करने बाहर बेलू पूरा पाग काउलिया देलानी राति सारा मुंड बिंधुछु टे ठंडा हो जाए पुणी सोमवार मुंड धोई देछि दही पखाड़ खाइबे जहाँ हम हम कारण ये उपास नवरात्रि सरला पर भावची टे पखाड़ खाइबा जोग होनी से भाविला आज तो सोमवार दही पखाड़ करदे भल हम
କିନ୍ତୁ ଯୋଗକୁ ପୁରା ପାଗ କାଉଁଳେଇ ଦେଲାଣି। ଯାହା ବି ହବ ଆଜି ଟିକେ ଖାଇବି ପଖାଳ। ନା କିଛି ହେଇନି ଭାତ, ଆଉ ଟିକେ ହବ। ଚାଉଳଟା ପକେଇ ଦେଇକି ଥରେ ଚଲେଇ ଦେଇକି ପୁଅ ଗଲା କହିକି ମୁଁ ଆଉ ଚଲେଇ ନଥିଲି, ଟିକେ ତଳି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଅରୁଆ ଭାତ ଚାଉଳ ପକେଇଲା ମାନେ ଥରେ ଦୁଇଥର ନ ଚଲେଇ ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଏ। ବେଶୀ ଲାଗିନି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଚାଉଳ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭାତଟା ଗାଳି ଦେଇକି ଆସିକି ଏବେ ମୁଁ ଶାଗ ବାଛିବା ପାଇଁ ବସିଲି। ଶାଗ କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ତ ଆଉ ଆଣିନଥିଲା। ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଉଠିବା ଲେଟ୍ ହେଲା। ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଶାଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଶାଗଟା ଯାହା ହଉ ଭଲ ବି ଅଛି। ଶାଗଟା ବାଛିବି, ବାଛିକି ଭିଜେଇ ଦେବି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଯିବି ଭଜା ପାଇଁ ପରିବା କାଟିବି। କ'ଣ ଭଜା ଭାଜିବି କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନି। ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାଜିବି କି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭାଜିବି କି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା କରିବି। ଆମର ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚଳିବ, ଏଇ କଣ୍ଢେଇଟା ଖାଇବନି। ସେଥିପାଇଁ ଶାଗଟା ବାଛୁଛି ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଭଜା କରିବି, ଯେଉଁଟା ଭାଜିଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେଲେ ଖାଇବ କହିକି। ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ହଠାତ୍ କିଛି ମାନେ ତୁ ଗୋଟେ ରାନ୍ଧି ପାରିବୁନି, ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବୁ ଯେ ଏମିତି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ମନକୁ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିବୁ ଖୁସାମତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖା ଖା ଖା। ସେଥିରେ ବି ଯଦି ଟିପେ ଖାଇବେ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ କ'ଣ କରିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ତାର ଖାଇବାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ହେବନି। ଏମିତି ତାର ଖାଇବାର କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନେ ସେତେ ପନିପରିବା ଉପରେ ବିମ୍ସ ଖାଇବ, କୁନ୍ଦୁରି ଖାଇବ, ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇବ। ଏଇ ପୋଟଳ ହେଲା, କଲରା ହେଲା, ବାଇଗଣ ହେଲା, ମୂଳା, ଏସବୁ ପରିବା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ରାଜି ପାଇବନି। ଭେଣ୍ଡି ଖାଇବ, ଭେଣ୍ଡି ମସଲା କରିଦେଲେ, ଭେଣ୍ଡି ଦୋ ପିଆଜା କରିଦେଲେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଲେ ଖାଇବ। ନହେଲେ ଭଜା ଭଜି ହେଲେ ଖାଇବ, ଏତେଟା ବି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବନି। ଶାଗଟା ତ ବାଛିକି ନେଇ ଆସିଲି, ଏବେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଭିଜେଇ ଦେବି 2-4 ମିନିଟ୍। ଆଜି ସକାଳୁ କି ପାଣି କାରବାର କରିଛନ୍ତି କେଜାଣି, ସିଣ୍ଟେକ୍ସରେ ଜମା ବି ପାଣି ନାହିଁ, ପୁରା ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ବାହାରୁଛି। କେମିତି ଦିନ ସାରା ଚଳା ହେବ, ପୁଣି ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ 4ଟା। ପରିବା ତ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲିଣି, କ'ଣ ଭଜା କରିବି କହି ଲାଷ୍ଟରେ ଫାଇନାଲ୍ କଲି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା କରିଦିଏ କହିକି। ଯାହା ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ଟେପ୍ରେ, ସବୁ ଟେପ୍ରେ ପୁରା ପାଣି ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। କେମିତି ଚଳିବି ମୁଁ ପୁରା କିଛି ଭାବିପାରୁନି। ଅବଶ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘର ଗୋଟେ ଡ୍ରମେ ପାଣି ଅଛି, ବାଥରୁମ୍ ଟାଙ୍କିରେ ବି ପାଣି ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ବି ଟେପ୍ରେ ବାହାରୁଥିବ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ସେମିତି ନେଇକି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଏନି। କ'ଣ କରିବି, ସେମିତି ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ବୋଧେ ଏ ଟେପ୍ ଖୋଲି ଦେଇକି ସକାଳେ ଭୁଲି ଯାଇଛି କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ। ନହେଲେ ପୁରା ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ପାଣି ପୁରା ଖାଲି, ଠୋପାଟେ ବି ପାଣି ବାହାରୁନି। ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡାକୁ ଦେହ କସମସ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ମୁହଁ ଗୁଡ଼ା ବି ଫୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ସବୁ ପୁରା ବଥା ଦରଜ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ। ବଢ଼ି ଭାଜିବି, ସେଥିପାଇଁ କରେଇ ବସେଇ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ସିଣ୍ଟେକ୍ସରେ ପାଣି ନାହିଁ କହିକି କୌଣସି ଟେପ୍ରେ ବି ପାଣି ବାହାରୁନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଭାଜି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ସେଇ କରେଇରେ ଏବେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି ଭଜା ପାଇଁ। ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ପରିବା ଦେଇଦେବି, ପରିବା ଦେହରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଇଛି। ଶାଗଟାକୁ ତ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରି ଛାଣି ଦେଇଥିଲି, ଶାଗରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଭଜାଟା ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଏବେ ମୁଁ ଶାଗ କାଟୁଛି। ଶାଗ କାଟିଲା ଭିତରେ ଭଜା ତ ହେଇଯିବ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଶାଗ ଭଜାଟା ବସେଇ ଦେବି। ଏବେ ମେନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଗୋଟେ ଭିତରେ ରୋଷେଇ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା, ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି ଯେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ରହୁଛି ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇଟା ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଇନଥିବ, ପୁଣି ଠିକ୍ ସେ 2ଟା ଭିତରେ ନ କଲେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇଟା ସାରିବି କହିକି। ତାପରେ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି କହିକି ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ବି କାମ କରିପାରୁନି। ଭଜା ତ ହେଇଗଲା, ଭଜାକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ସେଇ କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଶାଗ ଭାଜିବି, ତେଲ ଗରମ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କଳା ଜିରା ଦେଇଦେବି। ସାଧା ଶାଗ ଭଜାରେ କଳା ଜିରା ଫୁଟେଇଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ।
लुण देदेवी हाँ काउले तो क्या जानी यार दीदी फिर वर्षा हेले मझिरे फसी हाँ शागटा तो पखापाखि हो गलानी यहाँ कंचा लंका चिरी रखी देदेवी आ टे चीनी देदेवी साधा शाग भजा ना एमती भाजले भल लगे टिके चीनी देदेले शागर खार अंशटा कटिज आ कंचा लंकार भल बास्ना भी हम टिके राग भी लगे तो लंच पे ड्यूटी आसीगले लंच बाढ़ी देती सोमवार लंच रे आमर कौन कौन होती कहीदे दही पखाड़ बड़ी भजा आलू बैगण भजा शाग भजा एटा है सोमवार लंच भाइया तुम पर एत राग लगुच ना मत कहनी कहीं माने पानी कौन टेप खोल भूली जाइए बोधे आज ना मो कोन तुम कहउछ पानी टेप खोल के जेतिकी पानी दरकार सेतिकी ही केवल यूज कर छी हाँ तुम टेप खोल भूली जाओ बेले बेले हाँ मु तो देखी था तुम भूली जाओ फ्रिजर रख देती पानी मान भात गरम थी पखाड़िया टे ठंडा है ना बहुत गरम अच्छे ना ठंडा ना भल लगे देखुना आज दही पखाड़ को किंतु वर्षा कावलिया कर झिपझिप पकाउला जे मझे बाबा बाबा पानी आने भल हो ना छुंक दिया दही पखाड़ मजा लगे किंतु चा दे देइछु कि शाग शाग बढ़िया एटा लेउटिया शाग नुह लेउटिया शागटा लेउटिया बाबा तते भी दे देबो खाया पे ना रो मौसम आज बहुत बढ़िया है वर्षा हो कोचिंग जीवी मानी देवी धर के कथा कहछि ए हे बाबा को फैन टा लगे दे बाबा गरम लागछ ना तो बढ़िया मौसम रे फैन टा लगे दे सिए देखो से पूरा हड़बड़ से हड़बड़ रे आछछंती कि बदमाश पूरा तो कोनटा बनी छी पचारा था कोनटा बनी छी माने देखियो ना अंदी कोनटा बनी छी कोनटा हां ड्यूटी टाइम रे जीवा ठीक गेट बंद हे जो ठीक टाइम रे पुणी जीबे ठीक से देखी ना आंदी और ओटे काम करे आ मु ने की दे दे टिफिन ना टिके छाड़ीबे ना गेट पर्यंत जाई गेट पर्यंत जाई परिबो काहे मु रांधी के दे देबे ने एबे टिके नुवा नुवा मते अभ्यास पड़ने अभ्यास तो स्कूटी चले पड़ेबो हां मु जीवी टिफिन दबो काहे ताड भलो रांधी देबनी चोट वाला केस पर मम्मी दा स्कूटी धरो नांदी भाई से एक्सीडेंट पर एक्चुअली मते डर ही जाई जा से साइकिल कौन करलो ता साइकिल ठीक करेगी तो मामा कोन भाई गोटे खरोच मतलब से लोक ऊपर मु से एक्सीडेंट पर मते डर ही जाई हम गोड़ भी बहुत दिन लागि गेला भलो होबा को ना माने बा गोड़ एक्सीडेंट हेतला ए जो नवरात्र डाण गोड़ नख उपुड़ी की माने मो दीटा गोड़ गला डैमेज मोर सेबटे एक्चुअली गाड़ी चलिया डर ही जाई छी डर ही ना 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 मु जेथरा गाड़ी रू पड़ची आहुरी एक्स माने कोन कहबी आहुरी निडर चलू छी तू निडर चलो जेथरा पडुची सेथरा आउ डर मते तो लास्ट टाइम बाबा संगे भी बसिली काहे मते डर लागथला जिंदे मते बाबा पके देबे कि मते एते जो डर लागथला होटल रो जो मु बाइक रो आंथली बाबा टिके पेमेंट जो लेट होतला जो तार ऑनलाइन रे आमे जो बाहरी गलु हां तापर तो मते कहलो रखी दे तो बाबा आसबे जी मते से दिन हो तो गाड़ी रे बाबा सारे कोन निर्भर रे बसे से जो लास्ट टाइम बसले मते जिन लागले रामदोली रे बसले जिन तळु खसले लागेनी जो खंडी हे जेतला डॉक्टर पाखु जाउतो सेतरे बाजी थिला ना हां सेटा नर्वस ने चाले को डर लागियो हां बा मु तो गाड़ी में चले कहीं एते डर लागुची गाड़ी चलिया तो दूर की धरिया को भी डर लागुची ताले खाइबाटा शांति ना रो दिने दी दिन टिके कष्ट कर मु रांधी कि नहल दे देबी आसिया पड़ोनी कंढे को भी खावा दे सारे कंढे किंतु पखाड़ नुह कारण से पखाड़ खाइबनी तार गरम भात डाली डाली आज करनी थिला आउ जहाँ आमर सब होइछि सेया बैगण भजा शाग भजा बड़ी शाग भजा से खाइबनी हेले बड़ पड़िया देइछि सब खाइबा कथा सब अभ्यास रखिया कथा खाइ देबे साग किंतु कंढे सुजना शाग खाइबा भल पाए से खाई जाइए मो अंठा उठेनी से पुओ खाया देदेली एका सागर अंठा उठेबे सी तो खाई ड्यूटी गला पुओ भी खाई गला टे रेस्ट कर
ଯଦି ପାଗ ଖରାପ କଲା ତାହେଲେ କୋଚିଂ ଯିବନି, ନହେଲେ କୋଚିଂକୁ ଯିବ। ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଦହିଟା ବେଶୀ ଖଟା ନୁହଁ, କିଣା ଦହିଟା ତ ଟିକେ ଖଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତଥାପି ଚଳିବ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶାଗଟା ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗଛ ବୁଛ ବି ସବୁ ରାମ ରାମ ଡାକିଲେଣି ପୁରା ଗରମକୁ, ସରି ଖରାକୁ। ପୁଅ ଭଜା ଖାଇଲାନି, ଖାଲି ଆଳୁ ମାନେ ବାଇଗଣ ନ ଖାଇ ଆଳୁ ବାଛିକି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଛି। ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିକି ଆସିଗଲିଣି। ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଅ ତାର କୋଚିଂକୁ ବାହାରିବ। ମୋ ପାଦ ପୁରା ପେନ୍ ହେଉଛି, ଫୁଲି ଯାଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ କହିଲି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେ। ଦେଖିକି ବାବା ସେ ଯୋଉ ନଖ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ପୁଣି ତାକୁ ହିଁ ଦେବୁ। ତରି ଯୋଗୁ ନଖଟା ଲାଗନି, ତରି ଯୋଗୁ ସେ ନଖ। ଦେଖ ଠିକ କରିଦେଲୁ ନା, ତମ ନଖ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ହଁ ତରି ଯୋଗୁ ସେ ନଖଟା ଯାଇଛି ପୁଣି। ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି ଦବେଇ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଛାଡ଼, ମୁଁ କରିବିନି। ନା କର ବାବା, ଖରାପ ଅଛି ମାମା। ପାଦ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି ଧନ, ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଦେଖୁନ କେତେ ସେ ଫୁଲିଛି, ଦେଖ ସେ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା କେମିତି, ପାଦ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ପୁରା ଗୁଦଲୁ ଗୋବୁଲୁ, କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ଗୋଲୁ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଟିକେ ଦୂରରେ ରଖ ଏଇଟା ମୋର। ଦେଖିଲୁ କେତେ ଜୋର ବଜେଇଲୁ ଏଇ କାନ୍ଥରେ, ସେ ଦେଖିକି ବାହାର କରିବନି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିକି ଯିବୁ ହେଲା। ହଁ, ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ୍ କରିବୁ ମନା କରିକି। ମନା କରିକି ଫୋନ୍ କରିବ। ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଛାଡ଼, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ତୁ ଯା। କେତେ ବଢ଼ିଆ ପାଗ କରୁଛି। କ'ଣ ପୁଅ ତ ତାର କୋଚିଂକୁ ବାହାରିଗଲା। 10-15 ମିନିଟ୍ ଯାଉଛି ଟିକେ ଗଡ଼ିବି, ତାପରେ ପୁଣି 4ଟା ବେଳ କାମ ସବୁ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି। ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।